Messiah Iya wamla ስለምንታይ ዝተገበረልና ብዙሕ እዩ ኣምላኽ ዝውዓለልና ብዙሕ እዩ ሕዋተይ እቲዮም ኮምፕሌን ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ዝረአናዮም ሲ ኣታ ደው ኢልካ ዝመስለካስ እንታይ ግበር ኢሎም ተጠንቀቕ ኢሎም ኮምፕሌን ኣምላኽ ዝኩሉ ገይሩ ከሎ ኮምፕሌን ኣብዚ ኮምፕሌን ኣሎ ዲ እንታይ ይደሎ ብዛ እስከ ዕልልታይ ዘሎ ግን ኣብዛ ዘለዋ ሕሞት ግን ክበልዑን ክሰትዩን ዝኽእሉ ነገር ኣይነበሮምን እንታይ ክገብሩለዎም እስከ ንገሩኒ እንታይ ክገብሩለዎም እስከ ክጽልዩ እስከ በሉ ጽልዮም ደለዎም ክንብርከኹ ደለዎም ገጽ ኣምላኽም ክደልዩ ደለዎም በርከስ ቅድሚ ሕጂ ሰባት እዮም ኣታሊሎሞም ነይሮም እቲ መፍትሕ ካብ ኣምላኽ መጽእ ኢሎ ሕጂ ኸናበይ እቲ መፍትሕ ክመጽእ ዘለዎ እስከ ካብ ኣምላኽ እስከ በሉ ካብ ኣምላኽ ብኡ ድማ እንታይ ንገብር ብኡ ድማ ተስፋ ንገብር ኣለና እዩ ኣታ ክንደይ ዝጥዕም ቃልና እግዚአብሔር كنتسينا እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ድዛረበና ቃል ኣለዎ ነቲ ክቡር ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል እቶም ዝጥዕመና ድሓን እቶም ዘይጥዕመና ጸገም የለን ሽዑ እግዚአብሔር ክዛረበና ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ከይተዛረበ እንተ በመዝሙር እንተ በጸሎት እንተ በቃል አይሐልፍን እዩ አምላኽ መስገን እስኪ መዝሙር ዳዊት 126 ካብ 1 ስጋብ 6 ኩላና ከነውጽይና مزمور داوود 126 ካብ 1 ስጋብ 6 እንደሎ ሓጽርትየን እግዚአብሔር ንምሩኻት ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምት ነበርና ሽዑ ኣፍና ብስሓቅ መልሓስና ድማ ብዕልልታ መልኡ ሽዑ ኣህዛብ ነዚኣቶም እግዚአብሔር ኣብ ግብሪ ገበረሎም ተባሃሉ መን የምኮም ኢሎም أحزاب እግዚአብሔር ኣብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሓጎስና እግዚአብሔር ከም ወሓይዝ ደቡብ ጌርካ ንምሩኻትና እንታይ ገበሮም መለሶም ብንብዓት ይዘርዑ ብዕልልታ ድማ ያዓጽዱ ዘርኢ ተሰኪሞም ብብኻያት ይወፍሩ እንዳኣት ተሰኪሞም ድማ ብዕልልታ ይመለሱ ክብር ንስሙ ይኹን كندقمو ينا زي صقب قاليزي نا እግዚአብሔር መንፈስ ብርግጽ አመንጎናለሁ እግዚአብሔር ንምሩካት ጽዮን ምስ መለሶም ከም ሓለምት ድማ ነበርና ሽዑ ኣፍና ብስሓቅ መልሓስናውን ብዕልልታ መልኡ ሽዑ ኣህዛብ ነዚኣቶም ኣብ ግብሪ ገበረሎም ተባሃሉ እግዚአብሔር ኣብ ግብሪ ገበረልና ንሕናውን ተሓጎስና او እግዚአብሔር ከም ወሓይዝ ደቡብ ጌርካ ንምሩኻትና እንታይ ገበሮም መለሶም ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ያዓጽዱ ዘርኢ ተሰኪሞም ብብኻያት ይወፍሩ እንዳእት ተሰኪሞም ድማ ብዕልልታ ይመለሱ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ከንጸልይና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ዝዛረበ ዘረባ አለው ብዙ ጉባኤ ቅዱስ ዘለዓለማዊ ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ዘነበርካን ዘለኻን ትነብር ድማ ዘለኻ አቦዬ መስግነካ ኣለኹ ስለዚህ ዝጸንሓና ናይ ጸሎት ቃል ጸንሓና ናይ ጸሎት ጊዜ ናይ አምልኾ ጊዜ እነሆ በቃልካ ከተጽንዖ ስለዚህ ድፈተኻ እግዚአብሔር የመስግነካ ኣለኹ ይባርከካ ኣለኹ እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ድማ ሲኻ ተመስገን لومي እግዚአብሔር አቦ አዕንትና ተኸፊቱ ከም ሐሳብካ ከም ምኽርኻ እግዚአብሔር አቦ ክንኮኖ ዝግባአና ነገር ካብዚ ቃል እዚ ክትምህረና ንጽልለና ና እግዚአብሔር መንፈስ ንስኻ ትኽእሉ ኢኻ ጎይታ ኣብ መንጎና ወላ ሓደ መምህር ዝባሃል የለን እንዛረብ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ክንሰምዕ ክንክእል ምንታን ድማ ትገብር ንስኻ ኢኻ ጎይታ ኣብ ልብና ክወሃድ ትገብር ንስኻ ኢኻ ጎይታ كم قال أملاك جيرنا خنقبلو تخيلنا نسخة أخا
هتي قدوس منفس كهون حج እግዚአብሔር ካሞንጎና አሞንጎና ከሁሉ ደጊሙ ድማ ይጽልልለው አሜን እግዚአብሔር አቦ ከምዚ ዝበለ ቃል ስለ ዘሃብካና ጉባኤና ድማ ተመስገን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አምላክ ይባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልልታ ድማ አንተ ከገብርኤም ያጽድየ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብዚ ናይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 126 ካብ ሓደ ስጋብ 6 በሐቂ ጎይታ ይዚ በዚ ቃል እዚ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተዛሪብን ማለት እዩ ኣብ ልቤ አቀሚጥዎ እንታይ ክብል ብዙሕ ኣብ ብርኩ ወዲቀ ዝተፈላለየ ዘረባይ ተዛሪብኒ ይሕዋተይ ስለዚህ አስተውዒልና እንታይ ንግበር እዚ መልእክቲ ክንሰምዖ ኣለና ማለት እዩ አስተውዒልና ነዚ መዝሙር 126 ካብ ሓደ ስጋብ 6 ንስማዓዮ ክብርን ስሙ ይኹን ስለዚህ እዚ መዝሙር 126 ኣብቲ ጽሑፍ ልክዕ ክጅምር ከሎ መዝሙር ምጥሓስ ወይ ካ መዝሙር እንታይ ብለሎ ረይወስ ክብቲ ጽሑፍኩም መዝሙር ምድያብ እዩ هجي كاب 126 كساب 134 مدياب زبل صحف أو خطريهم. سلزي إذن مزامرات زين كاب 126 سكاب 134 بزعبا مديابي دزارب. يسوع كريستوس قوي تايو. سك كندي بينا سكبلو. كندي بينا بلو. ندي بالا ناس كبلو. كندي بينا وسخلا ندي بالا ناس كبلو جابير يمسكن يا كبرن السماء يكون أزي تاريخ زي أمزمور داويت 126 كجمرن كله ما بقص اللوه أمصحف قدس بفلاي أبزناي بوليكيدان زخونه يكون صحفات كصحف كله ما يشم ترجمة له بزح علفة انتايلنا تزاريبنا لنا كلن زين صحفات زين بزعبا من عند الزاربا بزعبا قويتا يسوع كريستوس عند الزاربا إلنا رينا نيرناك على مالتي أملاك تمسجن يكون حجي أبراهيم معرف حدد ما أملاك قدم نبوتاتنا بمن غيرو تزاريبهم بنبيات غيرو دما تزاربهم يلو حجي دما بيتي وراس كله زخونه ودو يسوع كريستوس غيرو انتاي غبرنا اسك تزاربنا بلو تزاربنا اب حدش كيدان እግዚአብሔር አብትን መወዳታ ከምጾዝ ደለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘምጾ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡና ስለዚህ አብ ሐዲስ ኪዳን በጀካና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ ቃል ዘረባ የለን ቀደም ግን እግዚአብሔር በመን ተዛሪቢው እስከ በነቢያት በሉ በመዝሙራት በትንቢት ገሩ ድማ እግዚአብሔር ታገሪው ተዛሪቢው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ ቅድሚ ሕጂ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዘረባ ግን ናአና ለምንታይና ይዝጠቅም እንተልና ዝሎ ማዓት ንማሮ ከምንታይ መበገስ ድማ መጽኢሎ ክንፈልጦ ይግባአና ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብ ክልተና ሐዲስ ኪዳን ጽሑፋት ክንግንጽሊናሞ እዚ ዳህራይ ንማሮ ዘለና መዝሙር ዳዊት ኢሳይያስ ዝተፈላልየ ናይ ብሉይ ኪዳን ጽሑፋት ኣምጺና ክንማሃርን ኮለና ኣብዚ እዋን እዚ ንምንታይና ንማሃሮ ክርዳአና ክኽላለዎ ኣለኹም ደምሳይ ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ሓደ ጽሑፍ ክሪና ቀድመና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 126 ምኻድና ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ 11 ጀሚሩ እቲ ጽሑፍ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እስራኤላውያን ብሙሴ ምስተጠምቁ ብድሕሩ እግዚአብሔር ምሰውጾም ልክ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክገብሩ ከለው ኣይኮነን ተረኺቦም እንታይ ክገብሩ ከለውም ተረኺቦም ሓደ ምእማን መስኣበዩ ካልኣይ ምሰግሮም ረሙ ብዙሕ ካለ ክስሓው ከለው ተረኺቦም ወፂና ኣለና ኢሎም ብዙሕ ንኣምላኽ ደስ ዘይብል ነገር ስለዝገበሩ እግዚአብሔር ካድማ ኣበረኻ እንታይ ገበሮም ይድብለና ተርቢዮም እዚ ኣብነት እዚ ንኣኻትኩም ከም መለበም ምእንቲ ክኾነኩም እዩ ዝተጻሓፈ ኢሉ ጳውሎስ ከዛረብ ከሎ ኣብ 11 ንኺድ እዚ ሁሉ መለበሚና ክኸውን እዩ ዝበጽሖም እሞ ንኣና ነቲ መወዳእታ ዘመን ንርከብ
نتكساسنا خوينو انتي قبره تسحافي باولوسي أب حدش كدان كوينو دزارب زلو حجي إتي أبلي كدان نسمعوك قال كل جزء أب حدش كدان أنا نمنتاي نايو اسكن نتكساسنا بلو نتمرت ناس كبلو نتصفع نمتصننا أكازب الكاهنو سخلينا يسوع قويتايو سلازي نتصفع من تكوننا نمتصننا من تكوننا نتمرتنا من تكوننا يو اتناي بلي كدان صحفات أب حدش كدان تصحف لنا زلو رومي معرف 15 قصر 4 دما حنت قال كرينا بس منفس ندهرنا مزمور داويت 226 كيدنا صبوق نجر ابنت حيزنا خنوصينا لهم سمو يبارك ابرومي معرف 15 قصر 4 بتعجستن بمصننا صحفاتن تسفا منتي كخونلنا اتي قدم زتصحافه زبله كله نمنتاينا نمهرونايو انتي دغبره دتصحافه يلو نمنتاينا نمهرونا اسكلو ما انت كمهار يبلو كابي كم مزمور داويت 226 انتي كغبر يبلو اسكا كمهار يبلو كم مزمور داويت 226 نمهارو ነገር አለው ንመልእክቲ በፍላይ ነዝዘለ ጉባኤ ስለዚህ እንደገና እንደግሞይና ተጽሑፍ አዚ ባህደብል بسمعت زملأ بإيموشن زملأ صحفي أو زلوا أو أللت الله أو مزمور الله أو بخيات الله أو أللت الله سلازي زمن أللت أجزاء رمز إلا بكرمها سمو يبارك أجزاء بير نمرقات يون مسملسهم كم حالم تدمان برنايل مرقات يون مالت أجزاء بير مسبدلوا أملاخ بجكو كال أمالك تكملوا كم زي قبوم مسنجرهم أبزداقم إسرائيليين دقيمهم دمانك زي أبير كال عينت نجر كملوا نوع زي دليو نجر مسفت أمو داتا نمن وفيهم ناب بابلون نو وفيهم انتهى قبرهم ببعال نقص أبوهنا صور بقوم عرض أسكيمو مركو غيرو كقصعم زي أبير وديو سلام انتهى اتهزبي نعملخ قديفوس نامن كمل خسلز جمرة نابت عوتات كابك زيابير تفليو كرينا الحار شعو ازم سبات زيوم اب هيوتهم لك زيابير مسكصهم نامركو مساتهم كاب شعو جميرهم حلونهم عريبو مبركدو زيابير كملسنا يلو تحاده مسي نبي نو دحر كلتا عمد حراق تكون يخم يبلهم تحاده مسي كمز تكون يخم تعرض كسبر لكم يبل تسيو ما مسيم بقى انا تهزبي نابتي قدم ناب يروشاليم كمصو ينافقوا سلاز نبرو እግዚአብሔር ግን ታይ ገረው ሎክ ገረው ኢየሱስ ጎይታዩ ናይ ሎክ ጊዜ የለው አይሰማኩም ምን ናይ ምንተ ጊዜ የለው ናይ ሎክ ጊዜ የለው ማን ይድገብሮ ማን ዩ ባሉ ናይ ዕልልታ ጊዜ ካለው አሜን ዶ እስከ አሜን በሉ ናይ ሎክ ጊዜ ጥራይ ኮን እንደሎ ናይ ዕልልታ ጊዜ ካለው ሽዑ አፍና ብስሐቅ መልሐስና ካብ ዕልልታ መልአ ሽዑ አህዛብ ነዚአቶም እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረሎም ተባሃሉ ይብለና ሕጂ ናብቲ ታሪክን ከይዲና እቲ ታሪክ ብትክክል ጽቡቅ ገርና እንድሕር ፈሊጥናዮ ንኩሉ ግዜ ክንሕዞ ኢና ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ንዓና ነዚኦም ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ድማ ንዓና ይምልከት እዩ ስለምንታይ ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ናስከ ህዝባ ኣምላኽ ኢና ስከበሉ ህዝባ ኣምላኽ ኢና በሉ ህዝባ ቀደም ህዝባ ኣምላኽ ዘይነበርኩም ሕጂ ግን እንታይ ኢኹም ህዝባ ኣምላኽ ኢኹም ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ተስፋታት ናይ እግዚአብሔር ንዓና እንኮላዩ ዝተጻሕፈልና ኣምላኽ ተመስገን ይኹን سمو يبارك سلازي أبينا نرخبو انتيلنا أبي إرمياس معرف إسران شمونتنن إسران شعتنن إتا تاريخ سمعينا أحيزكم أب ساعتي يغازود إتا تخكلين يا زغونة ملك تاغن كسدا يدل الله كبرن السمو يقول أم بلي وانا وناتان إتا مايكروفون تتكمل لا تبون يرو إسران شمونتن قرب موتن كفلنا أب إسران شعتن كتكيديها إذا سبات زيهم
أمنتايم زلوا قدم كنفلتهم اسك أمركو بلو أمركو يم دلوا إسران شمونتن يخاز جمر إسران شمونتن أتي نبي هذا النبي كم زتسمو كم زدنا قرهم قدم كريوس لدلوخي هانان يا زبال اوكي لعلي لدم محمبه نبي ارمياس دما ارمياس كا نبي هنانيا سمع እግዚአብሔር راي لاخكان نسخا جنا نزي حزبي زي اب حسد كوكل اسحت كايو انساب يعني كونتكست حزنان لنا كاب مجمرتا خجم مو خاب حدا خجم هرا جمر اوا بركه نكل غزي اتخوننا زي اجوا كنا دما بتا عمتي اب مجمرتا منغستو نصيد قياس نغس يهودا اب ترابعيت عامت اب 50 ورحي هنانيا ود نبي عزر بعلقيل بأون بيت እግዚአብሔር اب قدمي اتم كهناتن كل حزبن كمزي إلو تزاربني እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላክ እስራኤል كمزي ይብላሎ ነቲ አርዑት ንጉስ ባቢሎን ሰቢሮዮ እየ ነቲ ነብኩድናጾር ንጉስ ባቢሎን ካብዛ ስፍራ እዚያ ናብ ባቢሎን ዝወሰዶ ኩሉ አቅሑ ቤት እግዚአብሔር አብዘን ክልተ ዓመት ናብዚያ ስፍራ እዚያ ክሞልሶ እየ نرعت نجس بابلون كسبرو إيه أمو نيوكيان وديو أكيم نجس يهودان نخلاتهم ناب بابلون كخدو مروخات يهودان نبزا سفرازي أخمول سوم إيه يبل إجزابير شعنو بي إرمياس نبي حنانيان أب كنمي أتم كهناتن أب كنمي أتي أب بيت إجزابير كأيم زنابير كل حزبن ملسلو نبي إرمياس دما بله آمين إجزابير يقبرو إتي أقحو بيت إجزابيرن كلاتهم مروخاتن كاب بابلون نابزا سفرازيا كملوسوس نتي أب نتي إتا نبخايو قالات كإجزابير يصنعيو جناخ نتي أب إذن خان أب إذني إزي كل إزي حزبي إذن زارب زلوخ قال سمع تم كنمين كنمي خان كابت انت زنوبر نبيات أب بزح هاجراتن أب عبيت منقساتن بناي وجئن بناي معامتن بناي تفيران تنبيو اتسلام زي نبي قال እግዚአብሔር نبي اتمس تفصمه يو بحق نتي نبي ات እግዚአብሔር كم زلاخو زفلت شع نبي حنانيا نتي ارعوت كاب كساد نبي ارمياس وسيد سبابرو حنانيا خمزي غيره نرعوت نبكدناصر نغس بابلون كاب كساد كلاتهم حزبن ابزن كلت عامت كصبر إيه يبل إجزابير إلو أب كن مخول إتي حزب تزاربه نبي إرمياس كاني مجد خده شعو نو نبي هنانيا نتارعوت كاب كساد نبي إرمياس وسيدو مسبابرو شعو خمزي زبل قال إجزابير ناب إرمياس مسه ناب هنانيا قيد ومو أرعوت عنشيتي سبركا أب كندو دمانا أرعوت حاتين كتجبر يخا يبل إجزابير نبكدنات أرنوغس بابلون مأنتي خجزؤس خجزؤ كم يوم إنسس مرور أرعت حاتين أب كساد كلاتهم الزوم حزبتات زياتهم أتي إيه يبل إجزابير قويتا سراويت أملاك إسرائيل الكابلو آمين أنسى بيوني إجزابير مسجن تغطى لكم ودم أزي هانانيا زبهال نتوم مروخات انتي كم زجبر لهم كم تنبيه لهم دهر كندي معلت حرق وصو دهر كل تعمت أملاك دي تزاريبه أملاك يتزاربون دحان أملاك ندر تزاريب كوا خوينو سنة إلو إرمياس جن أملاك يتزارب كان كمزن تبلا لقى ناس قد دايجن مني حيزو وزلو اسك እግዚአብሔር بلو እግዚአብሔር حيزو وزلو زتساقن نزوم مروكات انتي قبرهم نامت ولا 20 شعتن موداتهم كم خريمنا كم قبرهم جن زوم سبات زيوم كمزن دا قبرو እግዚአብሔር جن سق إلو يريو ما ينبرن موداتا زيانا 20 شمونتن حنانيا دما قتلو يدبلنا شعو نبي حنانيا بتعامت يا اب سبعي ورح موته تاسيت سلامنتاي اب እግዚአብሔር انتي سلاز قبره حسود سلاز تزاربه سلاز عمص مالتي ግን ትክክለኛ ዞ ምርኮ ዝመለሱሉ ጊዜ ግን ነመኒ ነጊሮ እግዚአብሔር ተልኩም ነኤርሚያስ ይነጊሮ ኤርሚያስ በትክክል ማዓስ እዋን እግዚአብሔር ከውጾም ከም ዘሎ እንተ አነት ድማ ተስፋ ሂቦም ከም ዘሎ ነቶም ህዝብ ዝፈልጥ ኤርሚያስ ሕጂ ምስ በዝሖም ዝዛረቡ ሰባት ቶም ሰባት ኮንፊዚየም ኮይኖ
بزي ما تزاربتي إرمياس كات حق يفلتي أمو داتا أب إسران شعتن كاب حدا جميروس قاب عصرته تذكرني كاب إغزابير جسموك على إرمياس كزاربي كن سمعينا شو ناوت مرتنا خن كيدنا ንጉስ ኦኪያንያ እታ መንግስቲ አዲኡን እቶም ሰብ መዋእልን መሳፍንቲ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን እቶም ጸረብትን ሓጓዶን ካብ ኢየሩሳሌም ምስ ወጹ ነቶም አምርኮ ተረፉ ጨዋታትን ነቶም ካህናትን ነቢያትን ንኹሉ እቲ ነብኩድነጾር ካብ ኢየሩሳሌም ናይ ባቢሎን ዝማረኹ ህዝብን ነቢ ኤርምያስ ካብ ኢየሩሳሌም ዝሰደደሎም ቃላት ደብዳቤን እዚኣተን እየን እታ ደብዳቤ ብኢድ እቶም ጼድቅያስ ንጉስ ይሁዳ ናብ ባቢሎን ናብ ንብኩድነጾር ንጉስ ባቢሎን ዝለኣኾም ኤልያዓሳ ወዲ ሻፋንን ገማርያ ወዲ ህልቅያን እተለኣኸት ከምዝ ትብል እያ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምላክ እስራኤል ንኹላቶም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ባቢሎን ዘማረኽዎም ምሩኻት ከምዚ ይብል ኣሎ ቤት ስርሑ እሞ ንጎርላ አታኽልቲ ትኸሉ እሞ ፍሬ አብልዑ አንስታቱ አወዳትን አዋልድን ወለዱ ነወዳትኩምን ነዋልድኩምን ከአነ አታታቱ ንሳቶም ድማ አወዳትን አዋልድን ይውለዱ አብታ ዘለኹምዋ ብዙሖን እምበር አይቱ ወሓዱ ደሓን እታ አነ ናብኣ ዝማረኩኹም ከተማ ድለዩ بدحان دحانا خطرخوا بيخم أمه سلزي إجزابير لمنو إجزابير قويتا سرايت أملاك إسرائيل كم زيبل الله وتم أما أخل زنوبرو نبيات أنقلتن بسماي حسوت يوم زنبيلكم زلو أنا خانا أي لا أقوى من أمه بعتاتهم أي تتأبرون بتي إتحلموهم حلمكم وين أي تأمنوا يبل እግዚአብሔር ሲኸምዚ ይብል አሎ ንባቢሎን 7 ዓመት ምስ መልአ ክዝክረኩም እየ እሞ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ከም እትምለሱ ገይረ ነቲ ጽቡቕ ቃላተይ ክፍጽመልኩም እየ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ እየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር አሜን ክብር ንስሙ ይኹን እግዚአብሔር ዝሓስቦ እንታይ እስኪ ሰናይ በሉ ሰናይ አነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ እንታይ ሰናይ ሓሳብ እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ በኤርምያስ ገይሩ እግዚአብሔር ዝመደቦ እግዚአብሔር ዝሓሰቦ ንህዝቡ ተዛሪቡ እግዚአብሔር እንታይ እታ አነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ እንታይ ሰናይን ጽብቕን እዩ ጀስት ኣብታ ዘለኹማ ቦታ ውለዱ ተዋለዱ ኪዱ ንዓይ ግን እንታይ ግበሩ ተጸበዩ እስከበሉ ተጸበዩ ትሽግር ኣብዚ ዘሎ ሂጅ ኣብ ምጽባይ ዘሎ ትሽግር ተጸበዩ ኢሎ ከምዚ ኢሎም እናኸዱን ከለው 7 ዓመት ብዙሕ ይሕዋተይ በአንህምያ ሰከንድ ጀነሬሽን እዩ እቶም ቀደም ንኣምላኽ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጦ እንታይ እንደኾኑ ይኸዱለው 7 አንተ ኮይኑሲ ዳርጋ ኣለው ከማን ክትብሎም ሲ የሰክፈካ ትጽሑፍ ከምኡ ስለ ዘይብል ክንደፍራይ ንኽእል ኢና ግን ቲ7 ተመልከትዎ شو أمزمور داويت 126 هندبت እግዚአብሔር ኣብቲ ዝመደቦ ነገር ገለ ነገር ኮይኑ እንታይ ኮይኑ እቲ ንጉስ ንህዝቡ ነቲ እንታይ ምርኮዓት ይዘለ ህዝቢ እንታይ ግበሮ ኢሎ ኪዱን ኣብ ዓድኹም ኢሎም ተፈቲሖም ስሙ ይባረክ ንዖም ግን እንታይ ኮይኑ ተሰሚዕና ይብሉለው አተማናሉ ሰምዖለኹ መን ሕልምስ ከበሉ ሕልሚ ስሙ ይባረክ بركس أيت تبيون تحدى خالي زارب إرمياس وين يزارب هان دبت جنك زيابير فتحيهم لقيقهم شو أمزمور داويت ميتين إسران شديشن داويت انتايلو oh my goodness إكزيابير نمركات يون مسملسهم كم من تاي نبرنا يلهم كم حالم تنبرنا يلهم unexpected بقى حلم ديزي كون كمي نانخون دلنا يلهم بركس تسقعهم تشجرهم تزعلفوا كله نجاراتهم الناس ذكروا مالتي إذا زخون زلص بعك بهيت نارينا نريد دلنا إلهم يا حواتي إجزي أبيركم وزجبر عملاقي
አምላክከሙ ዝገብር አምላክ ይብለካለሁ ስለዚህ እንታይም ገይሮም እንታይልና ቀዳማይ ኣብ ተጻሒፋትልኩም ደላ በቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ንእግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ ከሎ ኢና ንርኢ ከምዚ ከምልኹና ጸንዑ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ከሎ ኢና ንርኢ ቀዳማይ ከምርኮ ክትምለስ እንኮለኻ ክትገብሮ ዝግባአካ ቀዳማይ ናይ ቀደም እናዘከርካ እንታይ ክትገብር ማለት እዩ እስከ ከተመስግን በሉ ከተመስግን እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ገበረና ሞንዕና እንታይ ገበርና ተሓጎስና من يا أملاك صبوا نجار دي جبروا اللغة مونغونا الله دي سنة زي جبروا اللي سبان الله أنا اسكي ويت قبل كم قبل الناس أني هوني أملاك سي صبوا زي جبروا اللي سبان الله سنة زي جبروا اللي سبان الله عند هر سنة تجري الكاس تجبروا انتهي قدام ماي برينسيبل اسكي تمسجن اسكبلو تعلل اسكبلو تجدر اسكبلو تملخ اسكبلو نمن يخاتم اللي كنت تقدر نمن نعملخ حسابهم إذا سبات زيهم زتجبروا لهم سلزخونو كابينا يبوتا كم زوجو سلزفلتو بعلل تايم وديمو نعملخ كم سكوني حواتي كابينا يبوتا كم تساقاقرون تاي سلزجبروا سلزفلتو مالتي شعو نساتهم كم سكونهم كلو ترح ديكونسي اتهم أب كبابيهم ولهم يسمع من يزبلج كم لازم يران هذا أنت دادان كنيم ولهم يسمعين الماس كلوري تقول نايلهم أنتي زنا برجزي إخزيابير سمي بارك أحزاب دما نزنا جرزي سميعهم دما أنتي جبرو نخزيابير أملاك تجبرو أمس جنويلو نأخذ سناي نجر بمقبارك أملاك سناي نجر غير الليل كا نأملاك كبر كتب كلها مصرايوها وو زمس إخزيابير مبرنزيهم أنتي جبرو لهم سبوا نجر جبرو لهم سناي نجر جبرو لهم دما كفلي أميلنا أملاك مسكن اسكت بيكتشر أرينا نوبل تحانتي زين رأي وازا سألي كامر كوت تمرشي يم زيم بيت قومو زلوا دما حزاب يم واو زي أبير نزيم تاجبر لهم ها تاجبر لهم نجار جبر لهم ناتحقوس خويدو زوم باروت زنبرو تأثيرهم زنبرو أب كم زبوتا قال خمس كوينهم تواردهم زنبرو شومهم زت ألمهم كم زت زجبروهم قد بحجي كم ويز الرب لهم زنبرة حجي جنا أكزابير تاجر لهم تبونا غير لهم هاللويا كروري تقود يسوع سم كاي بارخ اسكا امسكن بلو ابغونكم دلو امين ترى امسكن ترى بلو تجبرلك بزو امسكن قد يبل كان ادر ترى علل ترى كن علل يزلنا حواتي مزمور كزمر كله وي كصلان كله ناي قدم حج እግዚአብሔር ዝገበሩ ነመስግን ክባሃል كله وينا خنبل زلنا كم زي تجبرلنا املاك كم زي بصحنا وكابت برهان نابت كابت دقدق زبلت علمات نبرهان كويم سينا أزي أمسكنا كاندي أنت هذا حرجة أنا حدث كوفيلو دنزي ذكري أيدلني هل الإسكابلو يا حواتي إسكا علل بالو glory to God سلامنتاي زي تجبرنا بزحيو أملاك زو علنا بزحيو حواتي اتيام كومبلينز قبرو زنبرو اب قداماي قرنطوس معراف 10 تزرعنا يمسي اتا دويل كاز مسلكاس انت يغبر يلوم تطنقق يلوم كومبلين املاك زو كله غير كله كومبلين ابز كومبلين الله دي انت يدلو بزي اسك علل تايزلو اسكبل علل تايزلو بزي بلا كالو ابز علل تايزلو ابز مزمور يزلو سمو يبارك ابز مزمور يزلو بلا كالو أب جواينا مزمور يزلو أب جواينا على تايزلو ده حجي يس تملسنا بتقدمي قداميتي سلازي بتز حلفة أنت يكن جبر يبلا لغو بس كنا مسكين بلو قداميتي كن حزار اللي لغو زيا بس كحسبوا عمل خز حلفكم عمل خز جبر لكم بس كذي صدق الناس كن رأي دسا جرنا
دوصانا كاب كندي معت اتا ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 10 ለምጻማ ዲ 10 እንታይ ገይሮም ፈዊሶም ክንደይ ተመሊሶም ሓደ ናና ቆሚና እዚ ቃል እዚ ንነፍስ ወከፍና ዝምልከት ቃል ጎይታ ልኢኹ አሜን ንነፍስ ወከፍና ሓደ ተመሊሱ እንታይ ክገብር ከመስግን ሕጂ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ብጀካ ሓደ ሰብ ዘይተረድኦ ሰብ ኩሉ ሰብ ከመስግን ይዘሎ ወደ ሕጂ ማለት ብጀካቲ ዘይተረድኦ ይንሕዘልኒና ዝተረድኦ ግን ከእልል ክጭድር ጥራይካ ክትረኽቦ ዘለካ ስሙ ይባረኽ አሜን ዶ ስለዚ በቲ ዝሓለፈ እንታይ ክንገብር ከነመስግን ፕሬዝ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሪኢኹም ኣለኹም ታሪኾም አሪኢኩም ኣለኹ ካብቲ ዘይተጸበይዎ ቦታ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም አውፂዎም ልክ ምሰውጾም ዋ ተሐጉሶም ኤግዛምፕል ከቦኩም ሎሚ ክርዳአኩም ብዙ አብነት ከመጽዩ ኣብ ከባቢ ገዛውትና አቡ ዘይብሉ ሰራዊት ወይ ወታደር ዝነበረ ተሓደቡ ተመሊሱ ተሓደጋይ ተመልሰ which is ተዋጊኡ ሲ ገሊኦም ተማሪኹ ይብሉ ገሊኦም ካ ተሰውዩ ይብሉ ክንደይ ተጸበዮም ነውሕ ተጸበዮም ቶም ስድራ አሞዳት ኣብቲ ገዛውት እንዳተሰከፍካ ካብዛ አቡ ገለተ ዕልል ሓቂሪ ተጋጌ ስለምንታይ ይተፈልጠና ተዝንገር ጽቡቕ እዩ ተረዲኡ ገለ ይባል ግን አይተሰምዐ شو بقول صمصمتا نو تماريخي يزلو زبل تسمعتا عده نو تقليم دا نو انت قال تزلوش دايم ترخب يبل شو هندبت براديو بقول اسورات قدم حجي كمزيلوم زنبرو انت خغبريم مروكات كفتحهم تباهيلو مسمعس اي قبصون سلصنحو قال يلو قال يلو دو تصفى قالوا شو غزاوت بمولوم سوم كيرايوم ابوي كستو اندم مصيم እንዳበሉ ሒዞም መጽየም ናብ ገዛ ኣብቲ ገዛ ከመይ አይነት ሓጎስ ይዘሎ እስኪ ንገሩኝ ሕጂ እስከ አጣቆሞን ይህዋታይ እዚኦም ኮሙ ይኮይንዎም እስራኤላውያን ምሩኳት ክምለስ ኮሎ ድስማዓና ስምዒት ኣብዚ ስዕል ዝተጻፈ ከይመስለካ እልልታ ብለካለሁ ኣብቲ ቤት እልልታ ኣብቲ ቤት ሓጎስ ይብለካለሁ ና እግዚአብሔር መንፈስ ምስተመል ሰብዚ ተመሊሰካለሁ እንድህሪ ልካ እንድህር ትጥዕሞን ትሕዞን እንድህራ ሊካስ እልልታ ይኮነ እንዲኸው እንደሎ ብዚ እልልታ ምበርከኸው እንደሎ እልልታ ምበርከኸው እንደሎ ግረፎት ቃል ማለት እልልታ ይኸው እንደሎ አምልኾ ይኸው እንደሎ ዝማሬ ይኸው እንደሎ ክስማዓና ክኸላሎ ዞም ሰባት ዞም ቤት ዚም እንታይ ከም ተገብረሎም ስለተረዳኦም ሲ ሓጎሶም መግለጽዮም ሲ ነው ሙሉ አቦኦም እንታይ ገይሩ ተመሊሱ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ገበረልና ንሕና ድማ ተሓጎስና ሰይ ስለዚህ ኣብዚ ዝተፈራረቀ ስምዒት እንኮለው ዞም ተጻሒፍሎም ዘለው እስራኤላውያን بدحرو حتوتات نيروم نابزا خاليتي خوسدكم انتي تحتوتاتهم انتلكم بركس اتعدم نقيسو سلازنبره كابتي قدم حج زنبره እግዚአብሔር ዝቀጽዖም ባይዘወይ እግዚአብሔር አብሉ ኪዳን ከቀጽዖን ኮሎ ስሙን ይስተውልኩም መጀመርታ በሴፊ ድቀጽ ዳሃር ድማ በፌራ ሳልሳይ ድማ በምንታይ በጥሜት ማይ ይጠጦ ደብሎ ማይ አሂቦምኒ ማይ የለን ተተባይሉ ፍሪያት አለዲ ድኻዮም ትኾኑ ማለት ወላ አንተ ሕጂ እትምምላሶም ንአምላኽ መስጊኖም ብድዕሩ ግን አብዛ ዘለዋ ሕሞት ግን ክበልዑን ክሰትዩን ዝኽእሉ ነገር አይነበሮምን እንታይ ክገብሩሎም እስከ ንገሩኒ እንታይ ክገብሩሎም እስከ ክጽልዩ እስከ በሉ ጽልዮም ደለዎም ክንብርከኹ ደለዎም ገጽ አምላኽም ክደል ይደለዎም በርከስ ቅድሚ ሕጂ ሰባት የማታሊሎም ነይሮም እቲ መፍትሕ ካብ አምላኽ መጽኢሎ ሕጂ ኸናበይ እቲ መፍትሕ ክመጽእ ዘሎ እስከ ካብ አምላኽ እስከ በሉ ካብ አምላኽ ናብ ማንም አይትኺድ ሽግርና መን ይዝፍታሕ ዝመጽእ መፍትሕ ናብ አምላኽ እስከ በል ናብ አምላኽ ተንበርኪኹም
ሪስቶር ክገብሮም እግዚአብሔር ስለምንታይ መስልኩም ቀደም አዚዮም ጠጥዖም ገለ ዝነበሩ ነገርስ ቀደምሲ ይፈልጡ ወይም ትይወቶም በፍላይ እስራን ሸዋተን እንታይም አቀሚጦም ይዝምሩ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉንስ እንታይ ገበርኩ ይሉ ተሐጎስኩ እንዳበለዮም ቤት አምላክ ዝኸዱ ነይሮም እዚ ነገር እዚ ክቋረጽ ኮሎስ ዝስምዖም ስምዒት ሞረይ ወሕዋት ናቤት አምላክ ክኸዱ ኮሎ እና ተሐጎሱ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ሕጂ እዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር ጸጣ ቢልውን 7 ዓመት እቲ እንታይ ድባል እቲ በገኖም በሙሉ እንታይ ገበሮ አቀሚጦም አምርኮ ስለዝነበሩ መግቢ በቃ ታዘላቶም ጥራይ ሃዘላቶም ታአኽሊን ንግዚ ይትኸው አይነበረቶም ስለዚህ እግዚአብሔር ሪስቶር ክገብሮም ገጽ እግዚአብሔርም ዝደሊ ነይሮም ስለዚህ ብዛዕባ ሎሚ ተሸጊርከ ያዘለኻ ጸሊ ገጽ እግዚአብሔር ድለ ሽግር ይብልካን አጆኻ ብለካለሁ እግዚአብሔር ዝምልስ አምላኽ እግዚአብሔር ንጾለት ይምልስ ብሩኻት ሕዋታይ በመንታይ ካ ተሸጊርካ አይደለ በመንታይ ካ ተጨኒካ አይደለ አምላክ እሙን አምላክ እንታይ ኢሎም አብዚ እስራን ተሻዓተን አብዛ ዝወዳኻ ያቀጽል ኢየሱስ ስሙ ይባረክ እስራን ተሻዓተን ቀጽለኻ በ10 حراي كابتا أنا زحسب لكم حساب مسبلس بدي حرو حنت ملقت الدرب يا بيل لومي እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ንባቢሎን 7 ዓመት ምስ መልአ ክዝክሮኩም እሞ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ከም እትምለሱ ገይረ ነቲ ጽቡቕ ቃላተይ ክፍጽሞኩም እየ ኣነ ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ይፈልጦ እየ መፈጸምታን ተስፋን ክህበኩም ሲ ሓሳብ ደሓን እምበር ናይ ክፉ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ክትጽውዕኒ መጺኹም ድማ ክትልሙንኒ ኢኹም እሞ ክሰምዓኩም እየ بملؤ لبهم أنت دلخمنس دلينين كترخبنين إخم كركبلكم من نممرحكم كمالسو كاب كلهم أتم نبخاتكم سوقكم هزبتات سفراتاتن دما كأكبوكم إيه نبتخابو تماركم لو سفراوين كمالسوكم إيه يبلغ زابير آمين آمين سلازيك زابير انتهي بومي سكتسفاي بومي انتهي كم زقبرهم كم زملسوم كالخه نصولتهم تا كم زقبر كم زسمع اسكي እግዚአብሔር ናኪዳን አምላክ ይበሉ አሜን እግዚአብሔር ናኪዳን አምላክ ይበሉ ጀኻ አምላክ ናኪዳን አምላክ አምላክ እንድህር ኪዳን አባኻ እንድህር ገይሩ ነገር ተወዲያ አባኻ እንድህር እግዚአብሔር ኪዳን ገይሩ ነገር ተወዲያ ብለካለሁ ንሱ ጥራህ ኪዳን የተው ንሱ ጥራህ ፕላን ይግበር አባኻ ስለዚህ እንታይ ኢሎም በቃ ድለይኒ እንታይ ክትገብሩኒ ኢኹም ክትረኽቡኒ ኢኹም በቃ ቻው እግዚአብሔር ጃህጃህ ከብል ደሊሎ ነይናይ ነቲ ቃል ኪዳን ዝኣተው ህዝቢ ስለዚህ ኣሕዋተይ ተንበርኪካ ንእግዚአብሔር ንምጽላይሲ ክንነቃቃሕ ዘለና ኣምላኽ እንታይ ክገብረልና ይብለኩም ኣለኹ ክምልስ እዩ ዝምልስ ኣምላኽ እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን መዝሙር ዳዊት 151 ዳዊት ተጋጊዶ ሃቀይ ናብ እግዚአብሔር ይግን መጽ እንታይ ክገብሮ መጽ ሪስቶር ክገብሮ ዝገርም ቃል ኣለው ከም ብበልኩም እቅድም ሕጂ ዘጥፋኻዮ ገለገለገለ ይትረ ኣብ እግዚአብሔር ተነስሕካ እንተ መጽኻ እግዚአብሔር ንጾለትካ እንታይ ይገብር ይብለካ ኣለኹ ይሰምዕ መዝሙር ዳዊት 151 ቁጥር 10 ዝገርም ቃል ኣለው ዳዊት ምስተጋገ ናብ እግዚአብሔር ተንበርኪኹ መጽ ኦ እግዚአብሔር አምላክ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ድማ ኣብ ውሽጠይ እንታይ ግበር ሕድሶ ኢሉ ኣታ ምሕዳስ ክመጽእ ይብለካ ኣለኹ ክትጸሊ ኮለኻ ምሕዳስ ኣሎ ይብለካ ኣለኹ ኣብ ጸሎቲ ምሕዳስ ድመጽእ ኣብ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ምሕዳስ ኣሎ ይብለካ ኣለኹ ባዕ ከብለካ እግዚአብሔር ዳዊት ከምኡ ኢሉ ኣነ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይረ ነይረ ተጋጌ ነይረ ሕጂ ግን እታ መንፈስካ ትሕሸኒ ኢሉ እታ ምሳኻ ምዃን ትሕሸኒ ኢሉ ኦ አምላኸይ መጀመሪያ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ካብ ውሽጠይ እንታይ ግበር እሕድሶ ኢሉ
እግዚአብሔር ዝሕድስ አምላኽ ይፍቁራት ሪኒው ይዝገብር አምላኽ ይብለካለሁ አይተተሐለል ተንበርከኽ ጥራት ሓቢኻ አጺኻ ገዛኻ ተንበርከኽ you will see it بخمي عينت مقدي خبص حكايو اتا زود زخون دلون يغيرنا دلو قدم كمزينا نفلطو كسا زبلكا غبركاي كمزي كوي نبرن كنفلطو خلنا وي كنفلطا خلنا كمزي اي نبرتن يغير دلو حقي وي نابكالو غصدو يخيدالو كبلكاي بلكالو داويت سلاز فلطونا املاح حساب املاح زردا سلاز خونه እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ጽሪ ዝኾነ መንፈስካ አውሽጠ እንታይ ግበሮ ይሕድሶ ሪስቶር ግበሮ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚኦም ሰባት እዚኦም ድማ ጎይታ ቀድመ ሕጂ ከምዝን ነይሩናሙ ሪስቶር ግበረና ማይና ምለሶ ከምቲ ወሓይዝ ኣብ ደቡብ ዝፈስስ ዝነበረ ጌርካስ እንደገና ነቲ ሙሩኻትናስ እንታይ ግበሮም ምለሶም እቲ ሙሩኻት ዝብደሎ እቲ ቀድመ ሕጂ ዝነበረ ጽቡቕ ነገር ሰናይ ነገር ምልኩዕ ነገር እሱ ምርኮይ ንባዕሉ ቁጥር 4 እስክም በለይ ኣብ መዝሙር ዳዊት 126 ከባቢ መለሰና ኢሎም ድማ ተንበርኪኹም ይድብለና ኣብ ቁጥር 4 ብዛዕባ ጸሎት ይድዛረብ ወእግዚአብሔር ከም ንወሓይዝ ዶብ ጌርካ ንምሩኻትና ምለሶም ኢሎም ተንበርኪኹም ምለሶም ከመለስ ዝኽእል አምላኽ ይብለካለሁ ይኸሊሱ ናይ ቅድም ሕጂ ዝነበረ ጽቡቕ ነገር ብሙሉ እግዚአብሔር እንተ ተመሊሱ እግዚአብሔር ገጹን አባኻ እንተ ገይሩ ከመልስ ይኽእል ይብላለሁ ደጋግሜ አሜን ከመልስ ይኽእል ሃሌሉያ ኣብ ኢሳይያስ ድማ 40 እንታይ ኢሉ ጽሒፍልና ኣሎ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበየ ግና ኃይሎም እንታይ ገበር ይሕደስ ሪኒው ይገበር ጎይታ ስሙ ይባረክ ከም ንስሪ በክናፍ ይድይቡ ይጎይሞ አይሕለሉን ይኸዱሞ እንታይ ይገብሩን እዮም አይደኽሙን የሚበል ማንያም ግን እዚያም እቶም ንእግዚአብሔር ጽበዩ ማን እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ እቶም ለይትን መዓልትና አምላኽ እህድብሉ እስከ አይደኽሙን የሚበሉ አይደክምኔ ካወስኹሉ አይደክምኔ ይበሉ አነ አይደክምኔ አሜን ከድክም መንበር አይደክምኔ ወስኹሉ አታ ወስኹሉ አሜን አነ አይደክምኔ ብለካለሁ ከድክም መንበር አይደክምኔ ስለምን ታመስልካ ናአምላኽ ስለዚህ ጽበዩ ንሰባይ ጽበኔ ያኔ አሜን ከም ወሓይዝ ደቡብ ጌርካስ ነቲ ጽቡቕ ምርኮናስ እንታይ ግበሮ ምለሶ እዚ ክኸውን ዘሎ ጸሎትና ሕዋተይ እንታይ ኣብ ልብኩም ጽቡቕ ነገር ዘለኩም ብዛዕባ ዝሕብረት እዚ ብዛዕባ ውሽጥኩም ሓዳርኩም ናብራኩም ህይወትኩም ክምለስ ዝደለኹም ነገር ጀስት እንታይ ግበር ተንበርከኽ ጸሊ ናይ ጸሎት ግዜ ሎ ክባሃል ከሎ አታ ክትጎይ ዘለካ ይምልጠካ አይደሎ ይወስደልካ ይዘሎ ይብለከለኹ ወይ ኣብ ገዛኺ ጸሊ እና ኣነ ክዛወር እንተ ኢልክ ሰብኣይክ ኖቤልዮ ክንብርከኸ ይበልዮ ናይ መንበርከኽ ግዜ ከኣለኒ እሱ ኸ ከምኡ እንተ ኢሉ ድማ ሰኻ ከምኡ እንተ ኢላ ኖ ኣነ ክንብርከኸ ይበል በልያ ከምኡ ኢልክ እግዚአብሔር እንታይ ገብር ይድብለኩም ደሎ ሪስቶር ይገብር እዩ አምላኽ ይሕድስ ይስከበሉ አምላኽ ይሕድስ እዩ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብቲ ዝደረቀ ነገር ክሕድሶም ኢሚዲየትሊ ድምፁ ክሰምዑ ጀሚሮም ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ሓደ ነቢ ይዛረብ ሓደ ነቢ ይደጋግመልኩም ኣለኹ ሓደ ይዛረብ they were confused ሕጂ ግን ናበይ ይሕሸና ኢሎም ናብቲ ድምፂ አምላኽ ምስማዕ ይሕሸና ኢሎም ናመን ናብቲ ድምፂ አምላኽ እግዚአብሔር ናብ ዝዛረበና ናብ ዝብለና ነገር ጥራሕ ክንሰምዕ ይሕሸና እንታይ ይብል እግዚአብሔር ተልካስ ኖ ኣብቲ ትንቢት ክዛረብ ኮሎስ እታ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ይፈልጡ ሓሳብ ሰናይን ጽቡቕ እንድምበር ሓሳብ ክፉ ኣይኮነን ክደሊኒ ክትረኽቡን ኢኹም ኢሎም ማለት እዩ ከምኡ ክትብል ይደለካ እስራኤላውያን ኢሎም ተዛሪቡ እኮ እግዚአብሔር ነህምያውን ብዛዕባ ዝፈረሰት ቤት ክጽልን ኮሎ ንባሪያኻ ሙሴስ ከምዚ ኢልካዮ ነርካ እንዳበለ ዝጽሊ ነይሩ ሲሉ ይኮነ እንድጽሊ ነይሩ ብናይ ተስፋታት አምላኽ ጥራሕ ጸሊ you will see it ስለዚህ ቀዳማይ እንታይ ንግበር ይልና እስከ ነመስግን በሉ ካላይከ ንጸሊ ሳልሳይ ክንመጽኢና ክብርን ስሙ ይኹን ኢየሱስ ጌታ እዩ አሜን ኦ እግዚአብሔር ከም ንወሓይዝ ደቡብ ጌርካስ ንምሩኻት መልሶም ምስ በለ
بنبعات ززرو بعلل تادم أنت يقبريلو يا عازدو تقربي زرع تسكيمهم بمخيات يوفروا عندها تسكيمهم دما بعلل تانت يقبروا يملسوا زي تسفاي انت يبلالو زبخي سبسي نايت بخياتو فرسي انت يالو ملس لو يبلالو تسفاي زي برينسيبليو قدني يبلكالو اما صحاب قدس بدن بيرو قميتو كاريكم نبيخا ايلكا اب قلم እግዚአብሔር ዘقربካዮ ዘፍስስካዮ ንብዓት ፍረለዎ እስኻ እንታይ ግበር ንብዓት ጥራሕ ዝራዕ ጥራሕ ሕጂ እዚኦም ስለዝፈልጡ እቲ ልማኖማ ፀቢቆሞ ማለት እዩ ስለምንታይ ንሕና ዋላ ነቢዒና ከማን መለስያ ኖቤል ተሓንቲ ዋላ ደረቅ ይኹን መሬትናሲ በቲ ንብዓትና እንዳገበርና ነቲ መሬት እናጠልቀና ክልምን ኢና ኢሎም ስለምንታይ መስልኩም ብድሕሩ እንታይ ከም ዘሎ ፈሊጦም ፍረስ ስለዘለዎ ፈሊጦም እግዚአብሔር ከም ዘብቁል ፈሊጦም ተሓንቲ ዚያሬዋ ከዘረ ኮሎሪኹሞ ካብ ዓይኑ እንታይ ፈስሳሎ ተመሬት ካሬዋ በቲ ዘሎ ካሬዋ ብድሕሩ ዝኾነ تاخوين له عند تسكبوا بحاجوسي ملص دي دلو كودر يملص على لوك سلازي ازين بعتيسي سيلو يايتبل سيل كان باع بخير صلي اوردو بتي زحازكا بتي ايكون زبلكا جست بخير اتا عمل خيرك اوي بد ناي سبا يقدسكا اوص ناتو ነገር እግዚአብሔር እንታ ያለው መልስለው መልስለው እዚ ፕሪንሲፕል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ይሕዋተይ እንታይ ማለት ፕሪንሲፕል ከረዳኩም እምንን ለዓለም ስደርበካ ቡገራት ኸይዲያ ሎ ኦፍ ግራቪቲ ስለዝኾነ እንታይ ትገብር ተወረድ مش حاجه ሕግያ ሕግ ተፈጥሮ ስለደኾነ ትድርቢያ ናግድኛ ትመጽእ ሕግ ተፈጥሮ ክትከልአይ ትኸል ገለይ ትኸል ሰብ ድማ ዝዘርኦ كعصد دما كومي صبق تزريخه نايتا زرعها يا خان تاي تقبر ترخبا ارانشي تزريخه بانانا يمصدي نو سلازي انت يا خات زلخا طرح كتنقا يزلك كوسدكم يصبق ير خرداكم نو نامنو كوسدكم زفطرت معرف شمونته قطر 20 كلتن كيدنا حنت قال رايو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እንታይና ንብል ደለና ብንብዓት ዝዘርኡ ብዕልታ ድማ ተኸገብርዮም ከዓጽድዮም ዘርእ ተሰኪሞም ብብኻት ይወፍሩ እንዳዕት ተሰኪሞም ድማ ብዕልታ ድማ ይመለሱ ይሉ ስለዚ ኣብዚ ምድርን ኮለና ኣብዚ ምድር እዚያ ትብላው ኣንብበልና ኣውልካ ይሆነ ሓወይ ምድር ክሳዕ ዘላ ትብል يس إسران كلتن مدري خساع زلا زرعين عتيدن زحلن وعين حاجين كرمتن محلتن ليتن أي قارصنيو بلا أي قارصن اسكبلو أي قارصن من خساع زلا مدري خساع زلا زرعين عتيدن زرعين انتين انت زريع خاسي بدحول انت قالو عتيد اسكبلو عتيد قالو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ብንብዓት ዘርአ ካዮሲ ብድሕሩ እንታይ ያለው ይብላለው አጽዳለው እንዳት ተሰኪምካ ከምዚልካ ተሸኪምካ ከተአቲ ይኸብለካሎ እዚ እንታይ እንተልካ ናይ እግዚአብሔር ተስፋዩ አምላክ ዘሃበዩ ሕጂ ክንነብይ ዘለና ክንበኪ ዘለና እንድሕር ፍረ ደሊና ሓጎስ ደሊና ፍታሕ ደሊናሲ እንታይ ክንገብር ዘለና እስከ ክንበክ በሉ ሎም ሎዲ መብካይ አሎ መብካይ ሎሚ መብካይ ነውር ተቆጸረሉ ሰዓት ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ንብዓት ዘውረደ ሰብ ፍሪኡ ግን ኣለዎ ዝበለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ እዚኦም ጽቡቅ ገይሮም ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዝተረዱ ሰብ ስለዝኾኑ እቲ ዓዶም እንታይ ክኾን ለምለም ክኾነሎም
ካብ ቅድሚ ሕጂ ኣትየሞ ዘለው ንኽወፁ ንእግዚአብሔር በትሱ ዝደልዩ ሓሳብ እዮም ከይደሞ ሎሚ እግዚአብሔር ከምኡ ክትገብር ይደልየካ ኣሎ መጀመርታ እንታይ ክትገብር በቲ ዝሓለፈ እንታይ ክትገብር እስከ ከተመስግን በል ከተመስግን ሰብ ከመስግን ከሎ ስቕ ኢልካ ስቕ እንድሕር ኢልካ ሳምቲንግ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ኣይተገበረለና ትብል ደለኻ እዚ ግብዝና እዩ ተገይሩልካ ከለኻስ ከምዘይ ተገበረልካ ኣክት ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ መዝሙር ምስጋና ዝበሃል ኣሎ ከተመስግን ይደለካ እንታይ ደገበረካ እግዚአብሔር እንታይ ደገበረ አቱም ይሕዋተይ ዘርዚረ ከማን አይወዶኔ እግዚአብሔርና አይዝገበረለ አይወዶኔ ግሎሪ ትጎድ ቧ ናቱ ነገር ክልዓል ከሎ ክጽለል ይደለካ እሞ ሎሚ ዝደረቀለካ መፍትሕ ሰአነለካ ሕቶ ዝኾነ ነገር አለካ ዴተ መለሰ ነገር አለካ እንታይ ግበር ጸልይ ተንበርከኽ ገጽ አምላክ ድለ ተመለስ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ ናብ ገጽ እግዚአብሔር ናብቲ ሕልፍኛ ካንታይ ግበር ተመለስ አበይ ዘሎ እንዳጸሎት አበይ ዘሎ ከባቢ ሰብ ዝጽሉ ዘሎ ይልካ ናፊካ ኺድ እግዚአብሔር ይዛረበኩም አለ ንኹልኩም ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ አመወዳታ ናይ ምንታይ ጊዜ የለው እስከ ናይልታ ጊዜ ይበሉ ናይልታ ጊዜ የለው ግዴ ይብልካ እስኻ ኪድ ጥራ እዚ ዝግበር ዘሎ ጥራ ግበር ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ መወዳታ ናይ አምላክ እንታይ አንተልካ አለልታ ሓጎስያ ክብርን ስሙ ይኹን አለና ዶ በሐንሳብ እስከ ከመስግነ ይበሉ ሰሚዕኩም እንተኾንኩም እስከ በአፍኩም እስከ ተአመኑ በጃኹም አንስ ንእግዚአብሔር ከመስግነ ይበሉ አነ ከመስግነ ይብለካ አለሁ ኮምፕሌን ክትገብር ክትብል ዕድማኻ ኹዳ አታ መስግን ነመስግን ያህዋት አዋም ጽድቂ ንኽብሩ ዝኸውን ተኽሊ እግዚአብሔር ተባሂሎም ምእንቲ ክስማዩ ድማ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ዝደፍዓሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህ ድማ ክዳን ምስጋና እንታይ ክገብሮም ክህቦም ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ሓዘን እንታይ ሓጎስ ክህቦም ኢሉ This is the word of God እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ ጳውሎስ ህይወት ጋር የኩም ኩዳይ ቀዳማይ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 8 እስካብ 11 ዘሎ ዘገርም ቃል ክንሪኢና ድማ አይኖ ቁሩብ ጊዜ ኸይድሎ ግን ካቨር ከገብራይ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብርን ስሙ ይኹን كمببا يدحن عليه قدام كلاي قرنطوس مقراف 1 ካብ 8 كلكم حزوا احواتي بزعباتي اب اسيا زرخبنا صببا هيوتنا اكوا كسا انقبص حلفا عقمنا انبزا كم زخبدنا كنحب علكم ينفتون اينا ابتن موتات زتنسع املاك انبر اب غزار اسنا منتي كينو كلسي موت كم تفردنا اوشطنا يسمعنا نيرو نسو ازي አይደል አይደለሁ ንሱ ካብ ክንድዝ ዝኣክል ሞት አድሒንና የድሕነና ድማ ኣሎ ንዳህራይውን እንታይ ገብረናዩ ከድሕነና ኢሉ ስሙ ይባረክ አሜን ቡድማ እንታይ ንገብር ቡድማ ተስፋ ንገብራለና ኢሉ አታክ እንደዚህ ጥዕም ቃልና እግዚአብሔር አሜን ንሱ ካብ ክንድዝ ዝኣክል ሞት እንታይ ገይርናዩ አድሒንና ኢሉ ጳውሎስ ዘሕለፎ ግብረ ሐዋርያት ተፈትሽኩቦ መግለጽ ይብሉ እዚ ሰብዚ ከመይ ገይሩ ሰብ ኮይንስ እንደገና ይሰብኽ አብዝ ባህለሉ ደረጃ ይና አብጽሕና ከነጽንዖም ኩለና ሞት ናይ ጫፍ ሞት በጽሑ ካብዚ ግን መን አውጽይዎ እግዚአብሔር አውጽይዎ እግዚአብሔር ደግፎ ስለዚህ ንሱ ካብ ክንደይ ስቃይ እንታይ ልገበረና ዘድሓነና ቅድሚ ሕጂ አድሒንናዩ ሕጂውን የድሕነና አለው በሕጂውን እንታይ ገበረናዩ ከድሕነና ኢሉ ስሙ ይባረክ አዊቱ ክልትና አዊ ተስፋና ድማ ኢሉ ስሙ ይባረክ ጳውሎስ
ስለዚህ እዚ ካብ ናይ ገዛ ርእስና ኣይኮነን እዚ ስኻትኩም ብዝገበርኩምና ጸሎትን እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ዘብዝሓልና ኢሉ not me me እንተወሲካላ ሜታ ማለት ታ ነገር not me ኢሉ ጳውሎስ ናይ መን ኢድያስ ናይ መን ኢድያስ ያ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ክንስ ኸላደታ 11 ንስኻትኩም ካ ብጸሎትኩም ትድግፉና ኣለኩም ከምኡ ሳላቲ ብብዙሓት ሰባት ዝረኸብናዮ ውህበት ጸጋ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባና ከመስግኑዮም ኢሉ አሕዛብ ጽቡቕ ነገር ገይሩሎም ኢሎም ሲንታ ገብርዮም ከመስግኑዮም ኢሉ ጳውሎስካ እዚስ ከመይ ገይሩ ክወጽኽ ኢሉ ኣምላኽ ተዘይብሉ ኢሎም ከመስግኑዮም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ